Hello guys, good morning. Today is Wednesday. Tayo ay magluluto again. Anong lulutuin natin? Buwa. Ano lulutuin natin? Gulay! Gulay with egg. Gulay with egg. Ayan siya guys. Ang aming lulutuin today ay magluluto kami ng tinulang manok. Tinulang manok kayo guys kasi maulan ngayon. Kailangan may sabaw. Yan yung aming mga ingredients. Yan guys. Tapos magluluto din ako ng ampalaya. Yan siya ampalaya. Yan. Ampalaya, lalagyan natin siya ng itlog guys. Dalawang luto natin ngayon guys. Samahan niyo ako guys mag-cooking. Time cooking. Lalagyan natin siya ng chicken cubes. Ayan siya guys. Chicken cubes. Oy. Ate, buy something? Try something, what's for ice candy? Remember? Guys. Guys. One, two, Ayan guys, luto na yung mga niluluto kong ulam. Dalawang putahe. Dalawang putahe. Yan yung ampalaya na ginisa. Ampalaya na ginisa. At din ito siya tinulang manok. Sabay-sabay ko na guys niluto. Hanggang mamaya gabi na ulam namin. budget tayo guys. Yan guys. Dami kong hugasan guys. Yan o. Dami hugasan. Pag nagluluto, maraming hugasan, maraming linisin. See you guys tomorrow. bye. Thank you. Bye-bye. Yeah.